بونجور الفلاوة، السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Les amis, j'espère que vous allez bien. دونك استجابة لطلبكم درت الفيديو الأسبوع الماضي على المصطلحات الطبية. Bien sûr, j'étais obligée d'écourter la vidéo parce que elle a duré 20 minutes. Donc c'est pour ça حبستها قلت 20 minutes c'est déjà pas mal. On va continuer dans le domaine de la médecine. راح نوصلوا في ميدان الطب. ما تنساوش ديروا جيم. ماشي موالفه نقول لكم ديما ديروا جيم. Comme ça la vidéo elle sera visible sur la plateforme de YouTube. وثاني شوفوها الأكثرية من الناس. بسم الله، يلا نبداو على بركة الله. Alors كيفاش نقولوا استشارة طبية؟ Alors, استشارة طبية كيفاش نقولوا استشارة طبية؟ on dit une consultation. استشارة consultation, voilà, médicale. D'accord. استشارة consultation médicale. نعطيلكم الجملة: يجب علي أن أستشير طبيبا. Donc, je dois consulter un médecin. Je dois consulter un médecin. Je dois un médecin. D'accord? Je dois consulter un médecin. Je dois consulter un médecin. يجب je dois يجب علي استشارة طبيب. d'accord. والجمع تاعها نحي une، هذه مفردة، نديرو هنا des consultations ولا les consultations. Comme je vous ai dit, on doit accorder tout le temps le pluriel. Je dois ajouter ici un S. لازم ندير هنا S تاع الجمع. d'accord. و médical ترجع médicaux. médicaux كما تعرفوا le pluriel des mots en al. كما تعرفوا les mots en al le pluriel تاعهم هو AUX. d'accord. دوك نعطيلكم مثال. المثال كما كتبها دابا بالمفرد جورنال. d'accord. الجمع تاعها journaux. d'accord. c'est des mots كما بوكال، الجمع تاعها beaucoup. d'accord. alors après il y a cheval, chevaux. bien sûr après il y a des exceptions. كاين هناك حالات استثنائية مثل chacal. d'accord. chacal on dit pas les chacos, on dit chacal, on rajoute un S. d'accord. donc il y a des exceptions. كاين حالات استثنائية. bon c'est pas ça، هذا ماشي هذا درسنا اليوم. نورمالمون درت كاع الفيديوهات هذه اللي حاب يروح يشوفهم في القناة تاعي مجانية، ان شاء الله تستفادوا منها. وهذه لي كونسلطاسيون ميديكال عند من نديروهم عند طبيب. انواع الاطباء شكونهم؟ دونك كاين طبيب عام. كيفاش نقولوا طبيب عام؟ on dit un médecin généraliste. d'accord. c'est un médecin généraliste. général عام. d'accord. c'est un médecin généraliste. وإلا عند طبيب، sinon il y a طبيب مختص. كيفاش يقولوا له؟ médecin سمحوا لي راني نكتبو بالوقفة. alors médecin spécialiste.
d'accord. C'est un médecin spécialiste طبيب مختص. جينيراليست وين تروح تشتكيلو على كلش، وجعني راسي، وجاتني الاستوما، وجعني الاخر. ان ميدسان سبيسياليست كي سبيسياليزي في الاخر. باغ اكزومبل تروحوا تشوفوا باغ اكزومبل انا الارغولوج، تروحوا تشوفوا ان نورولوج، تروحوا تشوفوا ان جينيكولوج، داكوغ. هذوما كاع اطباء مختصين في ميدان واحد. اما طبيب عام تروح تشوفيهم جينيرال، عامه على عامه الجسم، داكوغ. دونك هذا نورمالمون مفهوم. مازال نوع اخر تاع الاطباء اللي هو طبيب، ما على باليش لا طوارئ ولا الاستعجالات. en tous les cas on appelle ça un médecin urgentiste. D'accord, un médecin urgentiste. Donc médecin urgentiste, on peut dire طبيب استعجالات. داكوغ، استعجالات ولا طبيب طوارئ. داكوغ، سوا طبيب استعجالات ولا طبيب طوارئ. جو نسي با ترو سي لكال كي الفوكابولير كي بروبر ان ميدسان اورجونتيست. نورمالمون لي دو في زوج صحيحين، داكوغ. وهذا الميدسان اورجونتيست اون لو تروف او؟ هذا نلقاوه في لي زيرجونس، في لي زوبيتو. خي درناه في الفيديو القادم عن اوبيتال، المستشفى. نلقاه في لي زيرجونس، داكوغ. استعجالات، بعد الشر عليكم، ربي يبعد عليكم كل شر، داكوغ. لي ميدسان جينيراليست ولا لو ميدسان سبيسياليست، المختص والعام، وين نزوروه في العيادة الطبية. en français نقولوا لها le cabinet médical. donc هاد الأطباء نلقاوهم dans leur cabinet médical, d'accord. attention, on met pas un E ici parce que c'est un cabinet, c'est مذكر. ما نديروش ال E ici du féminin، نديروش تأنيث عيادة، d'accord. le cabinet médical on met pas. par contre une consultation médicale مؤنث, je dois mettre un E ici, d'accord. ça en ce qui concerne القواعد, la grammaire, d'accord. et aussi كما قلت لكم هذوما نلقاو عند نروح عند مختص ولا طبيب عام. الى هنا ان شاء الله الدرس يكون مفهوم. ابخي كي تروحوا للطبيب اول حاجه راح تهضروا عليها هم الاعراض. الاعراض واسمهم اون فرونسي لي symptômes. كاين un T, كاين un P, mais on ne le prononce pas. N'oubliez pas l'accent circonflexe sur le O. Les symptômes. Il y a un P qu'on ne prononce pas. D'accord? On ne le prononce pas, donc on n'entend pas. Les symptômes. Al-a'rad. D'accord? Al-a'rad hadouma. Vous allez parler sur ce qui vous arrive. Donc le médecin راح يقول لكم que puis-je pour vous, ولا يقول لكم c'est-à-dire أنا في الخدمة بما أستطيع مساعدتك. donc que puis-je pour vous, ولا يقول لكم je vous écoute, qu'est-ce qui vous amène, d'accord. donc المهم شاك طبيب واش يقول لكم. بالك العربية يقول لكم بماذا تشتكون, ولا qu'est-ce qui vous arrive, ولا où vous avez mal, d'accord. المهم alors dites-moi tout, asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous madame, dites-moi tout, qu'est-ce qui vous arrive. donc تبداي تهضري له على الاعراض, واش بيك واش وجعك, d'accord. les symptômes شوفوه مليح كيفاش تكتب avec un y, symptômes, on ne prononce pas le P. donc aujourd'hui راح ما باليش على يديهم يبانوا هكا حموره, ما فهمتش, rien compris. est-ce que c'est ضوء تاع la ring light, c'est pas du tout. pourquoi بانوا حموره. bref anyway.
دونك لي زامي ا بارتير دaujourd'hui ان شاء الله ما تحتاجوا حتى واحد عند الطبيب. نعلم لكم كيفاش تعبروا على الاعراض تاعكم، ما تدوا حتى واحد سورتو اذا الطبيب تاعكم يهدر بزاف فرونسي ولا حبيتوا تعبروا اون جينيرال كاع نعبروا بزاف لا ميديسين قراوها اون جينيرال كاع لي ميدسان قراو فرونسي دونك يعبروا بزاف اون فرونسي. جو سي كلي ميدسان ميم بلاد يهضروا فرونسي داكور. المهم اليوم نعلم لكم كيفاش تقولوا عندي الحمى. كيفاش نقولوا الحمى هي لا فيèvre داكوغ. هذه لا فيèvre الحمى. نشرح عليكم ربي يبعد عليكم كل شر يا ربي وربي يشفي جميع مرضانا. دونك سا سي لا فيèvre. جملة دكتور جي دو لا فيèvre الحمى عندي الحمى جي دو لا فيèvre. ما تنساوش avec un accent grave. هذا الاكسون عندي ثاني فيديو جي اكسبليكي كاع لي زاكسون هذاك هكا ايغو وهذا غراف. دونك الحمى لا فيèvre داكور. اي اوسي الا حبيتو تقولوا عندي الم في الراس ألم في الرأس. كيفاش نقولوا ألم في الرأس؟ جي مال لا تيت. مال اللي هو ألم لا تيت. كيفاش نكتبوا لا تيت؟ فيها ان شابو ان اكسون سيركونفلكس. الولاد يعيطوا له شابو، هذاك لو شابو شينوا داكوغ. دونك لا تيت mal à la tête. Ou l'accent هذا نديروه ديما parce que c'est pas le verbe avoir. On peut pas dire mal avait la tête. D'accord? Donc c'est un accent A avec accent grave. Mal à la tête. Donc ألم في الرأس mal à la tête. هذوما لازم تحفظوهم par cœur. D'accord? Donc الحمى ألم في الرأس. On va continuer sur les symptômes. Les amis, il y a aussi الدوخة. قولي له الطبيب تاعك عندي الدوخة جي لي فيرتيج. داكوغ لي فيرتيج عندي الدوخة. عندي الدوخة. يا اوسي عندي جي دو لا ميغرين. لا ميغرين شنها لا ميغرين؟ ça fait partie aussi من ألم الرأس بصح ألم حاد. D'accord? La migraine, une personne migraineuse qui se plaint tout le temps بالآخر ألم في الرأس. هذاك الصداع النصفي نورمالمون اسمو هكا، سمحوا لي إذا ماشي هو الآخر. دونك une personne migraineuse عندها ألم حاد في الرأس. ألم حاد في الرأس ماشي غير ملاتت لو سامبل ملاتت. داكوغ سي اون بيرسون ميغرينوز عندها صداع نصفي. دونك ألم حاد في الراس لي انسوبورتابل. دركا كيفاش تعبروا على انسداد الأنف؟ انسداد الأنف حاشاكم. Donc, انسداد الأنف on dit j'ai le nez. Le nez تكتبها avec un Z, d'accord? Le nez bouché. J'ai le nez bouché. انسداد في الأنف. Pardon, c'est الأنف. انسداد في الأنف, donc le nez bouché. وكيفاش نقولوا عندي نزيف؟ دونك عندي نزيف on dit j'ai un saignement. D'accord, j'ai un saignement. Ça c'est un G-N-E-M-E-N-T. Donc j'ai un saignement. عندي نزيف. وكي تحبي تقولي تاني تعبري على التقيؤ. Ça c'est surtout
les femmes enceintes. تقيؤ هو les vomissements. Regardez, j'ai accordé aussi le pluriel. Il y en a plusieurs, donc je mets un. وهنا فهمت لكم quand vous voulez le son S il fait le son des fois le son S il fait le son Z, d'accord? Donc quand vous voulez le son S il fait le son S, il faut doubler la consonne S quand elle est entre deux voyelles. Donc راكم تعرفوا les voyelles هاد الدروس كاع درتهم باش ما ديروش اخطاء املائيه. Voilà. دونك التقيؤ هو لي فوميسمون. ان شاء الله جوسك لا تكونوا فهمتوا، ولازم هذوما لي زامي لازم تحفظوهم باركور. وثاني كيفاش يقولوا عندي غثيان، داكور؟ غثيان on appelle ça les nausées. D'accord? غثيان les nausées. كتبتها بعيدة. Donc غثيان les nausées. D'accord? عندي غثيان جي لي نوزي. ça veut dire أنا حاشاكم حبيت نتقية داخلة فيها الدوخة، داخلة فيها كلش. d'accord? aussi il y a aussi راح نهضروا دركا على لا تو، على السعال. الدكتور je tousse. donc la toux, docteur je tousse ou là mon enfant n'arrête pas de tousser. هي السعال. alors السعال la toux il y a deux sortes de toux, d'accord? كاين la toux grasse حاشاكم. la toux grasse هي هذيك حاشاكم اللي فيها النخمه، ما نكتبهاش بلا ما نكتبها حاشاكم، اللي فيها النخمه هذوك تبصقوا بزاف. يا aussi la toux sèche. d'accord? la toux sèche توجع بزاف، اللي تقيه وهكاك ناشفه هذه الناشفه يخي نقولوا، وهذه حاشاكم تاع النخمه. دونك كي تروحوا للطبيب يقول لكم كيل تو كيل جونغ دو تو، قولوا لا تو سيش ولا لا تو غراس. اون جينيرال تبدا بلا تو سيش، كي تبدا تبراي تولي لا تو غراس. كيما يقولوا العجيز عندنا بدا يطيب، صدرك بدا يطيب ولاتي تو غراس. دونك حاشاكم كي تنخموا تبزقوا يخرج كلش. داكوغ؟ دونك il faut dégager après les poumons. يعطيلكم هذاك pour vous moucher tout ça دوني باش يعطيلكم هذاك باش تنقوا نيفكم، وكي تبصقوا حاشاكم يخرج هذيك النخمه هذيك. داكوغ؟ مي en général تبدا بلا تو سيش بعد تولي غراس. داكوغ؟ donc jusque là j'espère que vous avez compris. راح نكملوا. il me reste pas beaucoup, il me reste 3 ou 4 symptômes. واذا حسيتوا بالاوجاع، داكوغ؟ الاوجاع هي لي باش تشوفوا مليح لي كورباتور. داكوغ؟ لي كورباتور وشنهم؟ كي تحسوا روحكم كاع مكسرين، عظامكم كاع مكسرين، يخي نقولوها هذه بالعاميه، حاسه روحي كاع معوجه. دي كورباتور كوربي صافي تحسي روحك كاع معوجه، عظامك كاع معوجين، تحسي روحك مكسره. دونك هما لي كورباتور. en général la grippe اللي دير هكا. داكوغ؟ الاوجاع هي لي كورباتور. j'ai des courbatures partout، ça veut dire عندي الاوجاع. وكي تحبوا ثاني تقولوا احس بالارق. الارق وشنو هو؟ الانسومني. الانسومني. داكوغ؟ الانسومني سي واش نهار ما تقدروش ترقدوا، عيانين بصح ما تقدروش ترقدوا، صافي راح لكم السومي، راح لكم l'envie de dormir. هذاك لو سومي هذاك يروح. on appelle ça l'insomnie. احس بالارق سي l'insomnie. لي زامي كيفاش درك نقولوا ثاني الاسهال؟ هي لا diarrhée. il y a 2 R et 2 E. c'est comme ça qu'on écrit la diarrhée. d'accord? كاين 2 R et un H. la diarrhée الإسهال حاشاكم. il y a aussi الإمساك. الإمساك هي la constipation.
كي تروحوا للطواليت حاجاكم كرشكم عاصمه تقولوا هكا constipation. D'accord. La constipation اللي هي الامساك والاسهال هو لا دياري، الارق هو l'insomnie، الاوجاع هم لي كورباتور. داكوغ. الوغ لي زامي قعد لنا الزكام اللي هو le rhume, d'accord, avec un H. Zukam, on dit zukam, le rhume, d'accord, c'est à fois un zukam ou non. Il y a aussi alamun fil batn. Je ne vois l'alam fil batn, on dit mal au ventre. فهمتوا دركا مال اللي هو ألم. داكوغ. Donc mal au ventre, ألم في المعدة, pareil, mal à l'estomac. L'estomac تكتب avec un C, mais on ne le prononce pas. D'accord. L'estomac, mais on dit, mais en anglais on le prononce, on dit stomac, d'accord. L'estomac, ألم في المعدة, mal à l'estomac. Donc les amis راح نحبسوا هنا. في الفيديو القادم راح نشوفوا كيفاش يقولوا الحساسية، كيفاش يقولوا عندي التواء، كيفاش عندي كسر، ألم في الحلق، صعوبة في التنفس. دونك on va voir tout ça. داكوغ. حبيت نحبس كما قلت لكم، حبيت نحبس هنا باسكو الفيديو يخرج لي كبير بزاف وباش ما تملوش مني. وي وسي اسمحوا لي صراحتكم شويه بالمصطلحات الطبيه. غلطني مسكينه واحده قالت لي كيفاش عاونيني وانا فرمليه يهضروا معايا، هي شويه من الشرق ما تعرفش بزاف فرونسي، قالت لي ما نفهمش كاع كي يهضروا لي ميدسان بيناتهم. دونك elle m'a demandé de lui faire tout ça. ماشي غير هي، كاين بزاف امهات قالوا لي جوستومون ديري لنا على مصطلحات طبيه. دونك الفيديو القادم راح نتعلموا انواع الامراض، داكور، لي ديفيرونت مالادي، ونشوفوا الفحوصات لوسكولتاسيون، ونشوفوا العلاج لي روميد. نودعكم لفيديو قادم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا. J'espère pouvoir vous aider à améliorer votre niveau et être capable de bien comprendre, s'exprimer et communiquer en français. mes amis ما تنسوش الجيم، ونودعكم في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.